बोलो क्या तुझ भाई देखा भूत तो लगी रोषे कर देख नई नईका तो गाइस मूवी में मुझ बारे में मैं की दिबे लव एक्सप्रेस तो मु देखाइली आपन न्यू ब्लॉग रे तो आज ब्लॉग टी कोन अछि मूवी जानि नै हम लोग तो अपन देखि दे ब्लॉग टी कोन अछि तो ब्लॉग को एंजॉय करो तो महाराज जब जिबे मॉल बुलिया को कोन कर छु ए मते ढिला ढिला अवस्था मोबाइल गाइस देखा को भूत तो लगी पुष्पा बाइगा এই বসি বইলা এই বসি বইলা মামুড়িয়া ভাত তো দেখো দেখো নূয়া রুষিয়া চিকেন কাটতে কি রুষিয়া করছেন দেখো নই নইকা এই দেখো ছিল এই দেখো নূয়া রুষিয়া আজি ये हेले कटक मीना बाजार रुषिया से काना बोलू से काम हे गला दौड़े गले कोन दरकार गले हां रुषिया जी के करबा आज आचरे कथा कले मन रोषे टिके आसीनी ताई सब बळे पर हाथ टेका ही अनै थिबो नो नो तते काई आथिली आका कथि आपको आपको जे मन करा दिबो कोन कहिए कोन तू मोइन मीडिया कोन तू आज्ञा कोन कहबे आ किछि बाइगा के बुली पड़न बदन देखि जन दिके देखो तो सुरा कान फुल किणी आछि से ताको खुली पानी ताको येला कनक न्यूज ये बा कामरी कठिन कथै ए मनुष्यता ए मनुष्य खाली ए होया खाली बाइगा भाई ओए ओए ए होया खाली खाली ए होया खाली ए होया सब खुली माने पूरा 15 ने किणी गला हेले 15,000 गाइस वो सुना किनले 15,000 बाइगा कौन मामू सब तुम हमर चिकन धु जनी धुई बना देना कौन जानि दनु नो 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 राजू सपरे सपरे करी रे हाथ के कंजन चेंज किछ करिनी तो राती हेई गलानी देखि बारू दिवे तो रूम तरी खाली खाली के हाथ देखा तो या मत उता नहीं आछंती जे माने कोइमी कोन है नो 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 फप्पा देला अरे तू किनी जा लु कमे त फप्पा लु कमे जान जनी हां तो किनी जा लु कमे फप्पा लु कमे तोरा मन देखि खोल दो जबरा ना देखो दुरा केनी गछला कान फुल जे बोल ताको फप्पा देला खुली पाचन ना खुली पानी ताको हां हाउली 350 तो ये आइला हमारे रिचार्ज वाला रिचार्ज करिए मेरा नाम मंजू से देखो तो मोर रिचार्ज करियो मैं 3 टका अधिया गला बोल देखो से कोन हाउच बाइगा ना देखा जा रिचार्ज किए करूछ रात रे बढ़िया माउंडा गाइस देखो चिकन खाइबा जो ट्रेनिंग के जोला आज हम ये भी कहले मो चिकन खाइनी देखो से हम कोन आइटम देखो देखो गाइस कोन आइटम देखो तो आज मामा करा तो ये जिनसे सोया देसी चिकन मामा बोली भाई कोन बोल जी कोन को चिकन नो 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 काटे मंगाई दे काटे सॉल्व कर भाई कौन दूल्हा हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ बोलो
ମଜା ହବନି ବୋଲି କି ମାନେ ମତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମତେ ପିଲା ଦେଖୁନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମତେ ଖୋଜି କୋଉଠି ଖୋଇକି ହସୁଛି ଦେଖୁନ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏତେ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ୟାକୁ ଗୁଳି କରି ଉଡେଇଦେବି हे ରାଗିକି ପଳେଇଲା ମାମା ଆଜି କଲେଣି ଚିକେନ ବିଚରା ଉଫ୍ ସେ ଝାଳ ପୋଛି ଦେବନି ଉଫ୍ କି ଝାଳ ଚିକେନ ଏତିକି ସାମାନ ଅଛି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବ କଲରା ବାଇଗଣ କାକୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଅଦା ମଦା ଖରା ତ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁବନ କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଲେ ଆମର ଡାକୁଛୁ ଶୁଣି ଯାଉଛୁ ନ ଶୁଣି ପଳେଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ମୋ ଧାର ବୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବସି ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାମା ତ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ହେଲା ଶୁଣ ଟିକେ ଆରେ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପାଗୁନୁ ଟିକେ ଆସୁନି ଟିକେ ତତେ ମୋବାଇଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଦେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ତମେ ଦେଇଥିଲ ଆରେ ପଚାରୁଛୁ ଏଇ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ଚିକେନ ମୋତେ ବାସ୍ନା ହେଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ଟିକେ ଏଇ ଚିକେନ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ପଞ୍ଚିଶ ନା 25 এই চিকেন খাই বলে তুমি তো রাত্রে দৌড়তে হচ্ছে বিরক্ত করুছি মতো মাইলি এই ভূত লাগুনি হচ্ছে দেখো हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है खत्म बाय बाय देखो भाई कांथर लिखी देछि हे मिक्की हे मिक्की no. ये देखो निरागो ये हिसाब रे मी जोजो गाइस जत्तो देखो दूसरा खाली मोर हो साट पे दुनो खाली जने कोमे मन रे गाइस जति तो गरम हो जे को सार बिने हम तो गंजी पिंची आ कोन कम बुझी पारनी कोन कोन गाइस दिन से देखो तते मोबाइल की देथिला की मोबाइल की देथिला के रात गपिला गाइस देखो ढिला आइला नो ना थोड़ी पाई के किलो खोदा दळई घोट नै आइछि मु खदा दळे घोड़ माइছে সে আইলা কোন চূড়া কাটিলানি সেই নউনু এটা খুঁজতলু সো মোজা চুড়া চলো হইছে এই যে দিন খালি মো পুরা আদা আম্ব খাইনি যাতে এ খাই বসে যা খাই না না এই দেখুন ঢিলা এই ঢিলা দেখন্তু
କହିଥିଲୁ ମତେ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ରାଜେ 2 ଟଙ୍କା ଯେ ଝାଡୁରେ ପିଟିକି ଖାଇଛି କରିଦେଇ ମାରିଛି ଝାଡୁ ବୁଝ ତ ମାର୍କେ ଏଇ 200 ଟଙ୍କା କଣ 700 ବଉଲା no, କେତେ ଛୁରୀ ବୁଝି ଦେବୁ ସେ ଗଲା ଘରେ ସେ ବା ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ମିଶାଲା ତୁ ଆସିଥିଲୁ ହଁ ବା ତୁ ଆସିଥିଲୁ ବା କୋଉଟା କିଣୁଥିଲୁ ମୁଁ ନାଇଁ ସେ କେମିତି ଚୂଡ଼ା ଭଳିଆ ହଁ 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 ମୁଁ ଏକା ଖାଇଲି ନା ମୁଁ ଏକା ଖାଇଲି ଦିନ ରାତି ବୋଇକି ଖାଇଲା 24 ତୁ ଯୋଉ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଏ ବାସନ ବି ଧୁଇ ଦେଲ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାସନ ଧୁଇ ଦେ ଯାଉଛି ଖାଇବି ନା ଯା ହଁ ତୁ ହସ୍ପତି କ'ଣ କରୁନୁ କି ନାହିଁ କ'ଣ କରୁନୁ ତୁଇ ତ ମାଛୁ ମୋର ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଅଛି ବାକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କିଛି କରିଥିଲି ମୋର ଚୁପଚାପ ମୋର ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ସେ ଝାଡ଼ି ନେଇ ମୋତେ ବାଦେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है मत टाइम दौन ଚାକିରି କଲେ ବି ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହେ ନା ତମେ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତରେ बस आम ब्लगर मान जीवन तो ये आम कौन ब्लग तार देखूँ ब्लग एक्टिंग कर ना कौन कहूँ खाଇବା तो खाइले ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି କଲି ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଆମର ଚିକେନ ହେଇଛି चिकन चलो गाइस चिकन तकारी फुटुच ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଆଜି ମିଛ ଯାଏଁ କଥା। ଯାହା ବି ଜିଦ୍ଦି କରିଛି ବାବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଇ ଆଜି ହେଇଛି ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏତିକି ଝୋଳ ରଖିବା ନା अरे हम लोग सब गले पर देखिया रूम केही नाते गाइस रूम में क्यों केही नाते अन्ना है ना मामू है केवल हम दी जण दुःखर विषय पानी सरिगला सरिला पानी काली आसियो नहीं स्कूल कोन भगवान ए देखो मॉल को जत्ते पड़ता उची है मिक्सचर आड़े देख 3 पैकेट मैगी आज नहीं आई चूड़ा आड़ी आ कौन आजु अब देखंतु बाबू केते खाइए दिन तो जानी एतिकी तो तू भाई हाँ खाई के मोटे से खाओ आंब आनी आंब आंब खाइबा बाइगा अरे काकुड़ी आनी चिकेन तरकारी खालु काकुड़ी आ देखो दुइया टिका लंका कंचा लंका देखंतु कंचा लंका ना मु फास्ट भाबिली ये कंचा लंका नुह छुई पचारि मामू को मामू ये कौन कंचा लंका बोल हाँ तू खाइबे में आम खाइबे हम बोल ना ना से कथा नुह मो छुई भिड़िया देखा जाउची बीच भिड़िया ना बाबू आ देखन जो हम चिकन तरकारी लेंबू 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 एता हमरो सब परिया पत्र आज सौदा पड़ी आइला रेडी एडा मटन तो बनची खाई जा गाइस खाई जा आ चिकन तरकारी क्यों मिल देखन देख तरकारी क्यों मिल बनाई चिकन तरकारी हमर रेडी हो गला बे देखंतु यारिका खरिका केमिति देखंतु खरिका हानि नेम तो नानी की no, रेडी देखि बेरतिबा हमर चिकन तरकारी रेडी गाइस देखो चिकन तरकारी रेडी टिके जुड़ा हमको हे जिवो केते जो गाइस देखो केते जो रख खाली चिकन पहर जो नहीं
ଏ ରୋଷେଇଆ ମରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପୋଖରୀ ନା କ'ଣ ପୋଖରୀ ଚିକେନ କ'ଣ ମରୁଛନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍ ଆଜ ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଅଧେ ଲୋକ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଚିକେନ ଖାଆନ୍ତି ନା ଆମେ ତ ଚିକେନ ଖାଉଛୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଚିକେନ ଖାଉଛୁ କି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ କଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ଠିକ ପାଠା ଟିକେ ସମସ୍ୟା ମାଇଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ନିମିଟ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲ No. ମାନେ ଯୋଉଠି ବାଜିବା କଥା ଏ କଥା ସେଠି ବାଜି ଗଲାନି ତ ବ୍ଲଗ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜଣନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖିକି ସେ କଥା ସେ ମାମା ଏ କଥା ମାମା ଯୋଉଠି ମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିନି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଶୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଜଳୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାଟା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଲା ଯଦି ମାମା କଥା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ତ ଆପଣ ସସରା ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କ'ଣ ଭାଇ ଖାଇବାରେ ହେଇରେ ମାମା ଖାଇଲେ No. କ'ଣ ଅଲଗା କ'ଣ ସିଏ ଅଲଗା ଇଏ ଅଲଗା ସତ କହିଲେ କ'ଣ ମିଶାମିଶି କରୁଛୁ କି ଚିକେନ ଖାଇବି ରେ ଚିକେନ ଖାଇବି ଦିଅ ହାଁ ନେଇକି ଆସୁନି ଚିକେନ ନେଇକି ଆସୁନି ଚିକେନ ଏଇଠି ଚିକେନ ଆଇଲା କେମିତି ଦିନେ ଦିନେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇକିନା ପୁଣି ପଳେଇଯିବେ ଚିକେନ ଖାଇବା କି ଆସ ଦେଇ ମୁଁ ଖାଇସାରି ତାପରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆସିବନି ନାହିଁ No. କହିଲା ଆଡ଼େ ତ ଗାଇସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ପୁରା ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା ଏବେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଯଦି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି ଯଦି ପିଲା ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି।